Halo Sobat G&E. Kali ini admin akan mengulas daftar HP harga 1 jutaan yang cocok untuk kamu gamers mania. Sebetulnya ada banyak HP yang menawarkan pengalaman main game cukup baik, bahkan mampu memainkan game seberat Genshin Impact sekalipun. Dengan HP harga 1 jutaan gamers mania bisa memainkan game-game ringan seperti Mobile Legends dan PUBG Mobile tanpa mengalami frame drop. Penasaran ada HP apa saja? Berikut admin rangkum 10 HP gaming seharga 1 jutaan. Jangan lupa subscribe, like, and share. 1. Infinix Hot 30 Free Fire. Infinix Hot 30 Free Fire menggunakan jaringan 2G, 3G, 4G. Dimensi 168,66 76,6 8,4 mm, berat 196 gram. Layar utama jenis IPS LTPS ukuran 6,78 inci, refresh rate 90 Hz, resolusi FHD 1080x2460. Untuk hardware menggunakan chipset MediaTek G88, CPU octa-core up to 2.0 GHz, GPU ARM Mali G52MC2. Memori menggunakan RAM 8GB, memori internal 256GB, kamera belakang 50 MP, Inis High 5021 Ki, 1255, sensor, 6P lens, AF, eye lens. Kamera depan 8MP, FF. Baterai jenis LiPo kapasitas 5000 mAh, fitur pengisian 33W, 10V, 3A. 2. Infinix Note 30. Infinix Note 30 menggunakan jaringan 2G, 3G, 4G, SIM card dual SIM, slot khusus. Dimensi 168,676,68,6 mm, berat 219 gram. Layar utama jenis IPS LCD ukuran 6,78 inci, refresh rate 120 Hz, resolusi 1080x2460 pixel, rasio 20:9, kerapatan 396 ppi. Untuk hardware menggunakan chipset MediaTek Helio G99, CPU octa-core, 22,2 GHz Cortex, A76 dan 62,0 GHz Cortex, A55, GPU Mali G57MC2. Memori menggunakan RAM 8GB, memori internal 256GB, kamera belakang berjumlah 3 yaitu 64 MP, wide, 2 MP, depth, MP, eye, fitur. PUF, Quad LED Flash, HDR, panorama, video. Sedangkan kamera depan berjumlah 1 yaitu 16 MP, wide, fitur LED Flash, HDR, video. Konektivitas Bluetooth seri 5.0, A2DP, LE. Baterai jenis LiPo kapasitas 5000 mAh, fitur pengisian cepat 45W, klaim 1 hingga 75% dalam 30 menit, bypass charging. 3. Itel RS4. Itel RS4 menggunakan jaringan 2G, 3G, 4G, SIM card dual SIM, slot khusus. Dimensi 163,697,5,698,15 mm, berat 195 gram. Layar utama jenis IPS LCD ukuran 6,6 inci, refresh rate 120 Hz, resolusi 7201612 pixel, rasio 20:9, kerapatan 267 ppi. Untuk hardware menggunakan chipset MediaTek Helio G99 Ultimate, CPU octa-core, 22,2 GHz Cortex, A76 dan 62,0 GHz Cortex, A55, GPU Mali G57MC2. Memori menggunakan RAM 8GB, 12GB, jenis RAM LPDDR4X, memori internal 128GB, 256GB, jenis memori UFS 2.2. Kamera belakang berjumlah 2 yaitu 50 MP, wide, MP, eye, fitur. PUF, LED Flash, HDR, panorama, video 2K 30 fps, 1080p 30, 60 fps. Sedangkan kamera depan berjumlah 1 yaitu 8 MP, wide, fitur LED Flash, video hingga 2K 30 fps. Konektivitas Bluetooth seri 5.0, A2DP, LE. Baterai jenis LiPo kapasitas 5000 mAh, fitur pengisian cepat 45W, klaim 1 hingga 80% dalam 30 menit, bypass charging. 4. Itel P5055G.
Intel P5555G menggunakan jaringan 2G, 3G, 4G, 5G SIM card dual SIM, slot khusus. Dimensi 164 75,18,4 mm, berat 198 gram. Layar utama jenis IPS LCD ukuran 6,6 inci, refresh rate 90 Hz, resolusi 72016112 pixel, rasio 20:9 kerapatan 267 ppi. Untuk hardware menggunakan chipset MediaTek Dimensity 6080, CPU octa-core, 22,4 GHz Cortex A76 dan 62,0 GHz Cortex A55, GPU Mali G57 MC2. Memori menggunakan RAM 6GB, memori internal 128GB, kamera belakang berjumlah 2 yaitu 50 MP, wide, MP, I, fitur AF, LED flash, video. Sedangkan kamera depan berjumlah 1 yaitu 8 MP, wide, fitur video. Konektivitas Bluetooth seri 5.0, A2DP, LE. Baterai jenis LiPo kapasitas 5000 mAh, fitur pengisian cepat 18W. 5. Intel S23. Intel S23 menggunakan jaringan 2G, 3G, 4G SIM card dual SIM, slot khusus. Dimensi 164 75,68,4 mm, berat 192 gram. Layar utama jenis IPS LCD ukuran 6,6 inci, refresh rate 90 Hz, resolusi 72016112 pixel, rasio 20:9 kerapatan 269 ppi. Untuk hardware menggunakan chipset Unisoc Tiger T606, CPU octa-core, 21,6 GHz Cortex A75 dan 61,6 GHz Cortex A55, GPU Mali G57 MC1. Memori menggunakan RAM 8GB, memori internal tersedia 2 yaitu 128GB dan 256GB, kamera belakang berjumlah 2 yaitu 50 MP, wide, 0,3 MP, depth, fitur AF, LED flash, video. Sedangkan kamera depan berjumlah 1 yaitu 8 MP, wide, fitur LED flash, video. Konektivitas Bluetooth seri 5.0, A2DP, LE. Baterai jenis LiPo kapasitas 5000 mAh, fitur pengisian 10W. 6. Redmi 13C. Redmi 13C menggunakan jaringan 2G, 3G, 4G SIM card dual SIM, slot khusus. Dimensi 168 78,09 mm, berat 192 gram. Layar utama jenis IPS LCD ukuran 6,74 inci, refresh rate 90 Hz, resolusi 720160 pixel, rasio 20:9 kerapatan 267 ppi. Untuk hardware menggunakan chipset MediaTek Helio G85, CPU octa-core, 22,0 GHz Cortex A75 dan 61,8 GHz Cortex A55, GPU Mali G52 MC2. Memori RAM tersedia 2 pilihan yaitu 6GB dan 8GB, memori internal juga tersedia 2 pilihan 128GB dan 256GB, kamera belakang berjumlah 3 yaitu 50 MP, wide, 2 MP, macro, 2 MP, depth, fitur PAF, LED flash, video. Sedangkan kamera depan berjumlah 1 yaitu 8 MP, wide, fitur video. Konektivitas Bluetooth seri 5.1, A2DP, LE. Baterai jenis LiPo kapasitas 5000 mAh, fitur pengisian cepat 18W. 7. Redmi 12. Redmi 12 menggunakan jaringan 2G, 3G, 4G, SIM card dual SIM, slot hybrid. Dimensi 168,676,288,17 mm, berat 198,5 gram. Layar utama jenis IPS LCD ukuran 6,79 inci, refresh rate 90 Hz, resolusi 1080x2400 pixel, rasio 20:9 kerapatan 396 ppi. Untuk hardware menggunakan chipset MediaTek Helio G88, CPU octa-core, 22,0 GHz Cortex A75 dan 61,8 GHz Cortex A55, GPU Mali G52 MC2.
Memori menggunakan RAM 8GB, memori internal ada dua pilihan 128GB dan 256GB, kamera belakang berjumlah 3 yaitu 50MP, wide, 8MP, depth, 2MP, macro, fitur, PAF, LED flash, HDR, video. Sedangkan kamera depan berjumlah 1 yaitu 8MP, wide, fitur video. Konektivitas Bluetooth seri 5.3, A2DP, Play. Baterai jenis LiPo kapasitas 5000 mAh, fitur pengisian cepat 18W. 8 Vivo Y17s. Vivo Y17s menggunakan jaringan 2G, 3G, 4G SIM card dual SIM, slot khusus. Dimensi 163,775,48,1 mm, berat 186 gram. Layar utama jenis IPS LCD ukuran 6,56 inci, refresh rate 90Hz, resolusi 72016112 piksel, rasio 20:9 kerapatan 269 ppi. Untuk hardware menggunakan chipset MediaTek Helio G85, CPU octa-core, 22,0 GHz Cortex, A75 dan 61,8 GHz Cortex, A55, GPU Mali, G52MC2. Memori menggunakan RAM 6GB, memori internal 128GB, kamera belakang berjumlah 2 yaitu 50MP, wide, 2MP, depth, fitur PAF, LED flash, panorama, video. Sedangkan kamera depan berjumlah 1 yaitu 8MP, wide, fitur video. Konektivitas Bluetooth seri 5.0, A2DP, Play. Baterai jenis LiPo kapasitas 5000 mAh, fitur pengisian cepat 15W, klaim 32% dalam 30 menit. 9 Technospark 20. Technospark 20 menggunakan jaringan 2G, 3G, 4G SIM card dual SIM, slot khusus. Dimensi 163,69756,68,45 mm, berat 195 gram. Layar utama jenis IPS LCD ukuran 6,6 inci, refresh rate 90Hz, resolusi 72016112 piksel, rasio 20:9 kerapatan 267 ppi. Untuk hardware menggunakan chipset MediaTek Helio G85, CPU octa-core, 22,0 GHz Cortex, A75 dan 61,8 GHz Cortex, A55, GPU Mali, G52MC2. Memori menggunakan RAM 8GB, memori internal 256GB, kamera belakang berjumlah 2 yaitu 50MP, wide, MP, I, fitur PAF, dual LED flash, HDR, video. Sedangkan kamera depan berjumlah 1 yaitu 32MP, wide, fitur dual LED flash, video. Konektivitas Bluetooth seri 5.2, A2DP, Play. Baterai jenis LiPo kapasitas 5000 mAh, fitur pengisian cepat 18W. 10 Technopova 5. Technopova 5 menggunakan jaringan 2G, 3G, 4G, SIM card dual SIM, slot khusus. Dimensi 168,676,69 mm, berat 219,4 gram. Layar utama jenis IPS LCD ukuran 6,78 inci, refresh rate 120Hz, resolusi 1080x2460 piksel, rasio 20:9 kerapatan 396 ppi. Untuk hardware menggunakan chipset MediaTek Helio G99 Ultimate, CPU octa-core, 22,2 GHz Cortex, A76 dan 62,0 GHz Cortex, A55, GPU Mali, G52MC2. Memori menggunakan RAM 8GB, memori internal 256GB, kamera belakang berjumlah 2 yaitu 50MP, wide, dan 0,8MP, depth, fitur LED flash, video. Sedangkan kamera depan berjumlah 1 yaitu 8MP, wide, fitur LED flash, video. Konektivitas Bluetooth seri 5.0, A2DP, Play. Baterai jenis LiPo kapasitas 6000 mAh, fitur pengisian cepat 45W, klaim 50% dalam 21 menit, bypass charging.